یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غټو ګناهونو شمار کوي او فرمای الکبائر الشرک بالله غټ ګناهونه اللہ تعالی جل جلالو امن والو سر شرک ولدی یو گناہ دا غٹ شمار کڑا وعقوق الوالدین او دا مور او دا پلار نافرمانی کول دا غٹ گناہ دا نن مون خلق دا مور او دا پلار قدر احترام نہ پیژنی مور او پلار پا بابت کے مخامخ دوی تنازبہ الفاظ استعمالوی دا مور او پلار حتک کوي بیزتی کوي وحل ٹکول کوي بلکہ بازی مرداران اخبل مور او پلار قتل کری حالانکہ اللہ پاک فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اوستا رب فیصلہ کرے دا کہ اللہ نما سوا دا بلچا عبادت بن کوئے لا تعبدو الا ایاہ تاسو با عبادت نہ کوئے ما سوا دا دو نہ مگر دا دو خاص دا یو اللہ عبادت با کوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا او مور او پلار سر با احسان کوئے خیگڑا با کوئے احسان مطلب دا چی دا سونا خیگڑے تا سر کڑی دی دا اگا خیگڑو باندے بے لگ اور اڑاوے او دے مور او پلار خیگڑو باندے سوک خیگڑا اور اڑاولے نشت إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف كتافاتا دوارو کے یو یا دوارا بوڑا توب تا ارسی نو خامخا بوڑا توب کی دماغ کمزوری شی استرگی کمزوری شی وگونا کمزوری شی جب حرکات ہم کمزوری شی لاس اوبخی کمزوری شی خامخا با دا دوی دا خلینا صدا سے الفاظ اوزی اللہ سلم خونا بیاد دا سے حرکات اوزی چی حق با دستاس و طبیعات خلافی خو یاد و ساتا ہے چی دا دوارو کے یو کس یا دوارا بوڑا توب تا ارسی فلا تقل لهما اف اف قدر ہم ارتکوے ولا تنہرہما او دوی لرا مرٹھے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا او دوی سرا شریفانا مؤدبانا عزت منو خبرو سرا خبرے کوئے او فرمائی چی دعا کے وئے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا خودینا مکھے سے وئی واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مور او پلار دا پارا دوارا وزر دا شفقت اغوڑا وے
द आजजी वाल वजर उगड़ावे मोर और प्लार पमख के बा उफ कदरे हम न कवे बल्कि आजजी वाल वजर दो पोड़ान दे उगड़ावे यानी इंतहाई आजजाना मुअद्दबाना अंदाज इख्तियार करे और दुआ बहुमूर तक कवे हुआ है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा और दुआ के वाए ए ज़मा रबा रब्बिरहमहुमा ए ज़मा रबा पदे दुआड़ो बांधे रहमो करम उके मेहरबानी उके रहमत रा ओलेगे कमा रब्बयानी सगीरा लेका संगे बचपन के जमा तरबियत करे दे और पमा बांधे शफकत और मेहरबानी करे दा पमुंग तासो दमोर ओ प्लार हुकूक पज़े बांधे हुकूक को गिरजे दुन के यू यानी नाफरमानी का उनकी ओ नौजवानों दमोर ओ द प्लार मौजूद वाले जान द पर गनीमत उगरजाए गनीमत ये उगड़े ये मोर ओ द प्लार दुआ से तासु सरवी अल्लाह बमो कामयाब हुई और सोच द मोर ओ प्लार बदुआ हुआ हली दी अगोई हालात तपोस ओके चे जिंदगी तबाह